Fashala Rajokhara Agolini Rabindra Bhavan Hall Nago Khlaijaka TISF Town Committee ni Freshers Panda Chadi Kathar Musungai Pandano Chengsawi Rekha Kebengnai Bodolni Ozama Onimes Deborma in charge sini Sir David Morasing Nobomoyo Tai TISF Town Committee ni convener Uttom Triprano Sembang ke bahasa yang horor banyak joto not hagiasa. Abo haigeno Bandawan Arwai Ingri Majaka TSF ni former president MLA Bishojit Koloite TWF ni Ajukhang Monihar Deborma Bandawo Koksanani Thangai Kebengnai Bodolni Ozama Onimes Deborma Saka जों जतनो सालसानरो गाहाय स्टुडेन्ट न तंगमानि गोबां पलिटिकल को किरिमा सिंसा को नरमनो साजाक नाया नरमनि सामु दाबु सोलोंनानि हामियाबो सोलोंमानो गाहामबो सोलोंमानो प्रत्येक मनुष्यनि बोखा बिसिङो गनैसै दंसै दो कुत्ते हैं हर इंसान के अंदर दो कुत्ते हैं अब कैसा प्रवचन रूपानी है सही कहामो माइचारी के नंग बरक कहाम नहीं सही हमियानो माइचारी के नंग बरक सिद्रांग नहीं चॉइस इज योर्स जोंरो नासिंगलाई कक सालाई दंपुरु एप्रिल मास থেকে ডিসেম্বর মাস নি 1st of ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরাও 16000 বরগ্ন ছাত্র ছাত্রী রগ্ন HIV ni test খাইজা খাইছে 16000 young people have been tested whether they have HIV positive or not belai wana masipsa 1100 বড় HIV positive খাইছে It's very alarming. Belai wana masing samoro abuni bagino noro young students of no tininan ko kesar bungnai hamia sino maita sardi nini bakha bisingni kaham sino maijar tini Rabindra শতবার্ষিকী ভবন বসায় angok saimanu 30 বছর আগে 35 বছর আগে যখন TSF নি সমর্থক চিকিৎসা কর্মী সামুদামপুরু মতই এয়ার কন্ডিশন হলো কনফারেন্স খাইনানি চিনি শক্তি করে তামনি বাগি আগরতলা শহর চিনি আসা ফানবো করে আর রাংবো করে আংখানাও TSF র কয়েকদিন আগে অর প্রোগ্রাম খাইগাবো TISF islai debu gobang borok khab sangabur masale tangi kana praktun TSF ni president tini ni MLA taku Bishojit Sukha what may be the reason Bishojit boshau dada TSF roke buma bufa kari ro khasi puru gai sangatik khasi ja Bekha nangai samudang ubor. TISF kan? TISF ke buma bufa botongo, besi busu botongo. Awon bagi khas sisukya ko ni sau. Anguklogo upili neka. Tabgoro phai busai ne mani. Mo holo TISF ni tebo borok phainam tongmani. Sub Bishojit Deokokno nor kapobdi. Leaders tangpang zegrok norok TISF ni samungtang mane dofani samungtang tini chini kok mani kok borok roman street by mas sinai abo sabu sinai ba jengti prarum sinai wansabu siya punjabi bo siya Dr. Manik Shah লিখবেন না Dr. Bishojit মজুমদার লিখবেন না সাবু সিনাই আমরা তিপ্রারা जों तिप्रासानो सिनाय जोंनो सोलोंनाय जोंनो फोरोंनाय কিন্তু চিনি মানি কখনো रोमांस की बाई कॉक मरकनो सही मांगला
akok tabu sajagai dong haji. Aru TISF rokni coba nangnai norogat coba ni hong changno tuyei Tripura Sorkar Bharat Sorkar bai coba phenangai coba nangai coba অংশগ্রহণ kai roman strip na adai ma khainai miya hamju wansogoi dongmani tini haidino jungtamo kok saiman angno tinor politics ni kok sagla because politics jung se jekun jaga jung khai khai but tini katal or dino angno no kaisa story samani bisite jangan mujung amukha real story kaisa Madhya Pradesh ni Gwalior nor jotong saiman na Gwalior kaisa city au Gwalior ni kisa hapsal Chambal gaon ni kaisa tom आज जगनी खरकसा borok ni itihas bini laibuma bini je musumani bini je success bedai nam mani nor bonus siniwan Chambal gaoni banara school dong kaisa higher secondary school as higher secondary school protek bosono nokol si pass khai class 10 nokol si pass khai joto ekdom na open class 12 nokol si pass khai bro am haikino soli phaimani khoroksa boroni bini life bumawo class madhyamik ke pass na class 10 ke pass ka class 12 phaye ekdom nokol si dong mane jorao no kaisa police officer phaye rek khaika a school rek khaima jora hangkaino headmaster na direct sangka baki bro nokol khaima aka headmaster a police officer na tuangai kisa bisa rang busro sari oi lai ro khosinai manso kata bo headmaster apko na police officer gorsilia jodo nokol sege na paya bo paye washin a center na stop khai dika exam simarle apko bro olo khaina a je headmaster bona je rangsai naine na sakabo ningtan bo yom tik khai apre headmaster tam cha sai ma sir o Chambal gaon khom sike gorib kba or lekha pora ekdom ungya nokol sipan bono mark 12 pass khai rokhni ma gang gaye कम से कम सर पर चपरासी कभी नौकरी मिल सकता है इसलिए हम सबको नकल करवाते हैं अपन पुलिस ऑफिसर को से दिया परीक्षा मान लिया आमोनी बिशिंग न बोआ दिन न खरसा सेराय आप पुलिस ऑफिसर से कम सर नंबान जीवन नष्ट खाइदिका आं वांसो तो माने क्लास 12 पास खंगे कैसे चपरासी नौकरी पण चाकरी पण माने आनि लाइफ सेटल डाउन खाइनु वा तो माने सार नगान जीवन नष्ट खाइदिका बो पुलिस ऑफिसर से मखा रियल कहानी से दो मा ननो बानो छैन या एसो मखा रियल कहानी आफर कने पुलिस ऑफिसर बना सका छैन सका नों जिंदगीओ नों जीवनो कोनो दिन फनो दुई नम्बर सामुंता खाइदि नकल सामुंता खाइदि जे सामुंनि बखावो ननो पारमिट थाया माय सामुंता खाइदि दुई नम्बर सामुंता खाइदि नै आ पुलिस ऑफिसर आ छैन सका आ छैन आफर के निजिनो बवान सका यस मसार सामानी बोआ चले बिनी कॉक सामानी से जे बिनी पुलिस ऑफिसर और पुलिस नुगु से बो इंप्रेशन थाका पुलिस जे पर्सनालिटी नो बोखा आगे वान सोगि दङो हेड मास्टर नि बादे ताई स्कूल ते रिखानि वान सोगो बोखे हेड मास्टर नो बा प्रिंसिपल न पाइथा खाइदा के हेड मास्टर प्रिंसिपल न से पुलिस कंट्रोल खाइमा के बोवाना राखा हरि मो साबो नै चंबल गाव एकदम पारासिया जागा आफगन नगो भाई बोवान सोगि नायै बोताई दुई नम्बर सामं खाली हनि बोवान सोगि ना तुर जेता गबैना आंगाबो सामं खाइसि नै आ दिनि जे परीक्षा पढ़ते नेक्स्ट ईयर आ ईयर कॉलेज बहुत ईयर क्लास 12 फेल कर दो बस बस साइबन मानो माने मानो आप बस रोके क्लास 12 फेल का क्लास 12 फेल नेक्स्ट ईयर के नकल मा सिले के कुन मते पास जा खसा थर्ड डिवीजन पास का नकल मा खाली के ताई बुखे किदु नकल खाइबिखा ते अन नकल खाइबिखा किदु बसिम नकल खाया अपन बर थर्ड डिवीजन का
बाकी रखे गाहाम डिविजन माने था थर्ड डिविजन माने वो पास है के क्लास 12 पास मन या बोलो वो आप लोग के वन सुका जे और पुलिस ऑफिसर तमो आप पुलिस ऑफिसर के टेकुन या वो IPS ऑफिसर आसामनि TISF टाउन कमिटिनि फ्रेशार्स काम ससियेल मिट पान्दाव रोंस्रोंनाय तिप्रासारकनि मानजाकमारि बेलाय मकल कलाय थतक राजखरा आगुरि निशमि प्रबीण लिकथुम चिनि खरां